nakalimutan ko po kasi yung bag ko. Rason ba yun? Pasok na po ako. Kau ku di sini nunggu lama, kau sempat ngajak kelompok datang bersama. Terasa kurang kalau 3 orang, mendingan kalian pasang kutang. Cobalah sadari kamu bukan model preman asli. Tahu sendiri berkelahi belum orang remeh, berani kalau rame meladeni umat. Okay guys, PE natin today. Bakit Christy naka-uniform ka ngayon? PE tayo today ah. Ma'am, labahan po kasi mga damit ko. Eh di, rason ba yun? Hindi maglaba ka.